Next. Okay, next. 280 na. Mga bebe. Sara to na trouser, 200. 200 pesos. Mura na nito. Small med. Mine trouser. Code ng trouser. Mine trouser, 200 trouser. Small med, mine trouser. Next ate, basic to. Okay, basic na tops, mga madam pa on the go. Ay, linen yun. Ang sarap ng tela. Small. Small to me, small semi-large. Code ako dito. Basic po, 180. Trousers. Jessil, yours na trouser, 200. Jakso. Mine trouser, 200. Next, madam. Next. Ay, be. Ang ganda, mga sis. Hindi ko to na-flex. Size small med, 200, mayaman. Wala pa doon? Okay, mayaman. Mayaman na tayo, may 3K. Mayaman, 200. Mine, mayaman, 200. Kanina yan? Jessil. Basic, Ate Arceli Valyari. 180. Next, madam. Okay, ito po ay knitted ha. Knitted po na Zara to. Medium, mga madam ko. 130. 130 ha. 130 t-shirt. T-shirt, 130 t-shirt. T-shirt, 130. Bodysuit. Size small. Size small hanggang medium, mga madam. Si bodysuit na maganda. Okay, bodysuit 180. Bodysuit 180. Small med, bodysuit 180. T-shirt. Okay, t-shirt. Queen Vera. Nung kanina, baby, nag-buy. Si Samara ba yun? Hindi, Bukas ako pala sa'yo. Oo nga, April Wayne. Thank you. Bukas din ikaw. Ha? Si ano yan? Sino ba ito? Si Queen Vera nga. Next, Beb. Okay, next. Mga madam, magandang-maganda to, promise. Ito yung bodysuit na maganda po. Medium large, 180 brown.